Aya keto. Age to koy. Bitaga retard day. Sisi de ko kanga anniversaire ke yoro la. Donc ne on tra sisi de bla anniversaire ke yoro la. Ode ake aya keto koy. Anniversaire ko ima no ya. Ne ko kanga tara présidenti de bla anniversaire ke yoro la. Donc ode tanta doni, hein? Ode la mena ka soro mana aya keto ay yafa. Yafa boro fan jotin na. Sino koni dorogi koda o la kare de o sam bibidini ko foni teni fini de do ne o bibidini ngeski mina ne mine kale ni doro boutique la kale ko ni be nyende doro ni la fle ko de sangano o do de kana kono ko de do ne fo ba fo be jipu de do akoro be nyengo maraka nyama na ele jamana ngono kapa ko do de maraka nyama na ele jamana ngono o regle to la ibare fo ka fini do to ko fo ne fimai fa fo ibe jifu do akoro ne ki be jifu bébé, amenya kombolo sa ko be ko kele parla la gare parla ko tene ko la gare parla fambi kla photo dota na to bla page ka bébé ako ntemena fini do la de olu be kunye de la o yiga fini ne wo bele na na nyondo ko ya de ben sa pereche ko na e fini jala no fini jala ni dien wono ko ne ga fini ne wa mara ko do ne ko la jamana wono akoma no ma bebe ha wala au bonsoir amena do anga ko nyumo wona ante musique ni ngala folo anga musique ni ngala anga jo wala pressa kainta vendez vos produits sur Facebook et Instagram. Jago adowa au bonsoir o kumala au ga mande perese si nana au ga rebalo ko nunu mona ga chogala fo mande perese si ga boga fese la lialke parce que famille grauta sigile no famille nafi sigile no ala ka barga do nafi ala ka nafi ya nyuma jidi au nafi kokole u yera munu be no c'est-à-dire no de an deme ba u ye kerefe no nafi kokole ala c'est-à-dire Shanita Garaseru Latifa Daou c'est-à-dire Safi Koulibaly on te nyine commentaire ou ko o tumala comment on structure kuma baba MJD fala ya era ogumu ngono o folie o sebe korobeke ka la force invisible faux, qu'à la main de Dieu faux, l'enfant de la rue, frufrutigi, a kalama batigi, ok malega folie, kuma bababe ano, maliga family bella jelele folie no, bi kuma jiga cha, kuma ka jan folie, na seka janya, ara ni na figa suba dobe no, nete folie jijamba kola, mande perese mangalo, ok mala beki yere folie corona la, ok mala MJD ga folie be a commentaire kelo be ga folie be a mande perese nana, ok mala nana retar la ka yafa delike ka jashi jamama, an doto do kuma gono, anga jidoni mi folo. Parce que Malien même na kangara da ouye quoi. Tiens do be ango tien fo nyogon quoi. Parce que c'est pas parce que ne ma de presse si ko konem na boga kuma, ça dire ou be singa bol ga sira ou bare ne ko ne kana kuma, ben sempre jamais tien fo nyogon pourquoi ne te kuma. Mais pourquoi ni ne ma de presse si bina kuma ko ne te kuma? Pourquoi te fene ga kuma? Hein? Aye nga page signaler ma seke chowla. Bine photo ta droga mai sherifu photo bla droga mo bora fambe fedro c'est-à-dire ne ka page ku no rouge la kanu free page gandro e Facebook fona fla ko page mine ka ferem nenui fona Facebook era supprimer en tant que Facebook era ko ni ane fima me kuma ne o foni Facebook era taras no ne be kuma mande presse si mangando malion depuis dien kadi kuma do be ga munumunu ne mande presse si foro bolani kuma ye aga chani kalo damadoni parce que inde la ganda do kuma ina ka teme kuma do c'est fait parce que asro mako nyanyina na fo ndron boranye quelques minutes vidéo ndo ko asro moko shima fin famia ko ina folo mais au coffre pere-vous donne na dîner ma abaro tigi ne ma de presse si te boga kuma fo tento bo nyani nga kuma dam ne folo ka fo ko jeliko kele de be ou bien ko voilà ibeta soron tra jeldo fe ou bien tra do so o de ma jama liga ka fina bi ga kele o te tiende ne bi kele selon jugo mbi iga kola ou bien selon ibe komi kuna ou selon ini komi nyaramine no nyogona inne be nyogo soro o de kan mais ne te donko parce que kini donkadi en fait ou bien ni dobe en fait ko ne ke kele ko la ou bien ko ka magaila o te tiende parce que ni kuma gona la o be boli ka ta o dogo olu de kofe ne bora na wakati dola ne kuma do yira ka yira ngo page do be ngo maimuna desi
ngo Maimouna ka bo aka yere nyefo aka Maimouna DSI na ngo parce que ngo femme nous meka na nyefo Maimouna DSI ko ina ngo ni ko inte ko kete ngo ko inga nyanyine a clip bala nya video ke amame ko sebe tin kuma chama na fo nga prevu du men tege kono a wakati ali ntara MJD era la nyenga kuma nyefo MJD mo ko ako vraiment ka ko ka kan ale ka jatemne Malien mo ya yere yele maka kene en quelques mois mo mi kumbe ka koke ne janye bogo da ne wele ne stratégie ira tigla maka chugum anya o tigi mne ko di polisuma c'est-à-dire o tigi mne le ko di polisuma o kuma kele nga fien doni la sama iparage polisu be nyogo wele che dira polisuma après chikunu che fa ere na ay wele like anne kuma na hinere ne mne ne fa kashira ne go fa ga dadi ne nga plainte retiré mo ko flam me mo olu ka plainte retiré nyani to wa tali cha plainte retiré kambe chela bo jaja mali be bara de la sang jaja mali kono sang kuma chamate bara drone be jandi ka plainte bo ni ko tracer programme ni délit ga kanga ni délit est très grave jati be datu entre ces programmes ango kanyanga plainte bo programme ko nanya plainte bo ko ote ko bani ha ko che minge ko c'est un délit qui est très grave programme a datu ne re kun dimina ne dimine ne MJD ni MJD ko c'est normal ko na sera programme ma ku be se ka auto saisi wa du mo le français do fo mbore nyen korom so do wole ko ni nga grand sœur fana ko ma ko tien la petite sœur ko programme be se ka datu nso njale ba digare mbola kata programme yere do ni nga okoko effectivement ko programme be se ko ke adigra na menyen to soni suma kanda mali procureur ni mali police ni juge vraiment a barakela be yere de hali plainte boli ko fait jugement to continuer la cheta da mandat de dépôt ka folie blanc mali justice be ka folie blanc 10e arrondissement police be ou bella jirelenga folie be jara ani atoro Diallo ani sergent Seydou c'est-à-dire sergent chef Seydou ani Isaac ou bella jirelenga folie be malien o histoire italien na sisa no c'est-à-dire ko brutal dominena même il faut oui a beneni ala krache chorno eniga jamon ne mena nga kuma fo chorno ibaro perso la iko kwa dine debi buya ma kene ka tienfo wakati samaka buyi no kwa aw kwa galunt ko jugu labgo baka galuntige la kalabanti kalaban doko jola kuma yele mana ni afo yo ko daga ni histoire mi nana chete Maimouna donne chete Maimouna Haidara donne ata don bi ata do shini wani MJD kuma kon ka chen photo poster ka nyafo ko chen meki yere faire passer pour Malika ka fima wallahi ala nunu meno chekele ne taga uruji da nyela ko de Maimouna ka brutare parce que muna mena ko flafo we mi akoi MJD galenga histoire ye MJD poste ga nyinga ko ni histoire ressemble à l'histoire de Malika ka fima ou tara che jam takana cheni jam ye Haidara de mim na ga faire la o jam ye Haidara de coïncidence ou histoire mi kolo ka histoire là-bas o tigi jam ye Haidara MJD ko kana ni identité faux bi identité mana MJD ko ku ga bo mo mi na ko brutale depuis 2019 mogom be page do ko fe ka musomanu black ata jenage ka musomanu black ata sunguru bage o tigi be mne ko identité te do ube bakunu bu sigi ouverture media la ni galontige la kalabanti kalabando ko jola nu wari ni no de ni fani bache nu be renseignement da ma temps réel renseignement dit la temps réel tien en beba do mo munu do aka beima kana beima ni tien bola kana c'est-à-dire katigi isige no ko tien to ko Moïse aw ni ala che ima mo nende ye 14e arrondissement mo nende police be mo ne choko jume igata police u boloka ko police ma se ga identité do ke to re do ke be kalamachi ga ni to mi police be ga renseignement bono to di o kuma la police so juma on be ga baraga 14e arrondissement na o kuma la ga formation kemi o ga police a diplôme soromi o ga police teni do muna nga police arrangement so usena depuis quand il y a ni police il y a identité re te fo vous voyez pas une coïncidence ni tien depuis quand mo ga ta police la police diga identité era soro ko cheto ko Moïse ko ngana ma ni ko jugu la maga baga kelen musomani kuru duru de la ga ira ko SBN ou ko lesbienne do amusomani shikunte nyokondo amusoman denduru shikunte nyokondo uyu cheche ka tanu ye police so la musoman kelen ngumula okumbesira uyo mine ko maltraité kerafe c'est-à-dire ko baga ka do da kono ko ga boga fo ko ni asu sangare de la ko invite ko ni asu sangare dara deni flene gana sigi
police u nyama u yo do ada denima au fois u yo seranga sur ka téléphone ta ka asu sangare wele ko asu sangare kana plainte tige ko dobe ka galuna asu sangala depuis quand police de be mogo wele ko dobe ka galunda ila deni ngode kani asu dara ok me asu sangare fana ka enquête niveau kedi dali kera ro jume numéro bemi ayi wele don jume ok mala message jume passera ni nyoche nimbe ok me soro ko enquête kedi sina kuma fo ni tieno ni tiente asu sangare ga bo ko ne bega mi fo ko galondo kama ta sigi police so la ana terga do tara do akoraga de wa terga de wa mino ano tra police so la ka beta plainte tigani SBN nu kama c'était juste pour que ka bezi do kola c'était pour que ka bezi do kola ou ka boga nu sigi ouverture média sans fait c'est-à-dire ko SBN den duru minena ko lu e galonda asu sangana ni fani bache ni deni ma baga tande ga kuma do ada wa ko jugu la maga baga betigi sigi de c'est-à-dire ka le progrès munu be malla ni chente doora fochie yala la kata galon nyini ka be police ta ku togo ja galon wa be ta sigi police so de la ba fo ka e progrès ni loi be malla ni galon tigala ko jugu ta tiene kuma yele mana la kali bagay aka kanga wole ga nyininga ko depuis ka ale ga kanga progrès wa identité ta ko da yere ga police ba le wole kunjumala c'est policier est-ce que police wa kanga ale wole kana wakati mina victime mbe ga nyininga est-ce que police wa kanga ale wole kana ni togo nyini te police no be togo nyini tiene ka no be togo nyini bara de ka o te mo shinyana mini ka kuma do ada ko pour que ko to ka fo ou bien ko pour que ko do ka la jefa atogo de ko jugu la maga baga wa ko jugu la fri baga de nunu te do wara fo la ni kala banchia te ouverture média kan wa nega chemi mnena odona o kume fa ko de ta ko de ke Maimouna Sherifu ka chenye jakuya chem nena mamne 11 14e na de amnena 10e arrondissement ni la wana o kuma nyefo jona o kume fa ko de ta kana mananda o nyela ka boku joano ku be no fo et puis Maimouna Haidara nitiga ko chien folo nitiga ko chien flane ite moko shi kungulo toro ya Facebook insanfia ou bien réseaux sociaux insanfia a beni fani bache de te do dossier ngono fete mana ka kono nyama na ninta nyini ngana da réseaux sociaux ka memi nyini ala fe ala kana no wani aba don mina DS Maimouna imbe réseaux sociaux quoi depuis 2009 DS Maimouna be réseau kan abe demsen nous la voyager faut village ou lo ta prostitution na demsen do be ta bamako kono na la c'est-à-dire ko luni cho présenter nyokona c'est-à-dire na gana ga gank mo kuma ni ta chien fola we galon ke ko mo godom nena pour que ko inga smade mais ko inte suma ali sans stand be kuma la réseaux sociaux sans fait page mbega message chi muso douma wa mai mo fla ben na nega téléphone kono na la inu olutigu be nyokondon ou ye question de poser page kuna o question ni Maimouna yerete mo ko tese ko jabi mais o page ko fait mo yo olutigu jabi o question là comment ça s'est fait parce que neta don ni ko imela ke mi ambolo réseaux sociaux ka ça dit ko ala ta téléphone ko ina kante ta ka boa ni akobe ga ka te ban ça dit progrès ou au de ko be réseau ka non ça dit ko ni ko mi mega ko be ga réseau de prostitution ni non réseau de proxénétisme do be Mali là a bien depuis dien kadi depuis 2009 Maimouna Haidara to de baka abe mi ke mina ko bara fo we ani police ou comme auto fait ka bara ka were mena bara ke to wa fo we Maimouna ga wole kaka ordinateur bemine kaka téléphone bemine Maimouna kere fe mo parce que ko flade do ni Maimouna yere te page ko fe Maimouna dombaga jonjo do be page ko fe mini Maimouna be ke nyogo fe as chrono 24 na malika ga fima de côté abu ga téléphone ou mine c'est-à-dire que ordinateur ou be saisi nanya 24 heures ni DSI ma munumunu réseaux sociaux ko Maimouna na ga mo do et puis qu'elle paye man de presse mangado ate toro o le se ga choko suku jumena o kuma la mumbe page te signaler page te taraboy ni kuma gana clef là avec ici ouverture média là ou bien ouverture média be boga ni siganda là ko police nga ja kuma se nga ja o bela page be ga continuer ga mana ko ke ali si sa mbe kuma la page mbe ga continuer tuguni ka message ci demsenu moi c'est-à-dire demsenu du me influencer parce que comme Maimouna Sherifu de ba ko fait non te Maimouna Sherifu be mbarala kone bi go Maimouna Sherifu neti ko de ame tien ni ko ya parce que demsani fiti numbe do wo la ku beta sunguru ba ka obe body ni sunguru ba ya kumbe moko nye sina asoro dinya sunguru ba bekera fen mande prasesi mangadu nete ta nete mokochi hali ni ne blaka ta chira neta tote Maimouna Sherifu be mbara de ke elle vit de quoi nya question posée nya je ntate faran kuntechi
Parce qu'elle m'a fait qu'à donner. À part Watawo ka vevo, elle vit de quoi? Elle fait quoi de ses journées? Elle fait quoi de ses nuits? Abe mbara de ke, ambo bara de ko. Parce que amaka bara ke tay. Angon bay fini be do abe jo abe ta. Anta do abe ka kokele mike. Et pourtant, et réseau do abe ka munu munu depuis 2009. Faut que c'est 2022 ma. O tigi bo ko fait. Tate mene suscité bo. En autorité ou. On te sait la faut quand man dénoncer. Neuf filles ni dénoncer anya juwa. Ka dénoncer anya nyumanga. MJD be un clef liner. Avec comment il faut faire te ka fo. Maimouna ka wele. Ka ga téléphone ou mine. Ka ga ordinateur ou confisqué. A terge mi mona ka koro. Ou vie cousine mi mona ka koro. Mugo mona ka koro minga suwala. Aya bega téléphone mine ka ordinateur ou mine. Ni pagine jora et réseau ka ni clef lala. Okora ko maimouna na ka mugo de ba ko fe. Wa aga ka minga ka kala be kala jamane ngona metaka boandola. Ça c'est quoi ces manières ça là? C'est-à-dire quand tu avances quand tu taka boandola, on m'a mugo mugo ko me ko na toronino la. C'est-à-dire cheni mne na una gata datu cheni ni maimouna ka bruter te nyoya sala wa bruter ma mine au nom de maimouna. Man de princesse mangadu, MJD mangadu. Parce que ni mugo ku mne na au nom de maimouna. Si ça m'a sera o tigi photo bora. Mugo mi depuis 2019, o tigi be proximité à la 2009. Faut que c'est 2022 ma. Au proximité à quel mega marché, o tigi be mina auto yona. En demso tra violé pour village ou ni village là. En demso violé pour mo gona. Au musomani ne baraba nangara banunu. Aba boloko nunu nga vie vide. Aba nunu meshi ba dom nuna bazen dom ni juguna ba yena ma ula. Au bonete kata egola kata kalanga. Au ta tiene nunu fe 14 ans ka se 20 ans on ne be nyombulo ni nyauto isan pere me nkunchi. Hadi no ko fima faranante faraula. Ayaw jow au korom suri ne amou jow korom suri ne. Wa sunguru ba domaine alishini la haramba samaka boala. De gris ou de force maula boala. Ayaw ja abebo amou jow bebo. En tant que wola mali dans 223 bo ko pajika au korom suri ne wa japu ya mako keleke. Abe fam est-ce que you know comprehension? Au te bangata egola abe to jan na yaw sigi ko me feka iPhone mara e ta tiene e bay iPhone mara e fa iPhone mara ibe na bobara do fa ngona bobara wile ko lu jonya na ushiu nyana go profiter kata kalanye chenyene mando ga na go sika go view ga nyo fe o be wulanda la o juguna mbayele mo yemela kata au fe undi ni che laga to daji bole barka bane bana baga to ta tiene numa ube fe su be blawla au te na beni kala au te beni chekoe. Na fora ko chini quand dori ka kage ministre ou bien président de la République ou au sigile ko la première dame du Mali ou beta ou fitin na mata au wale no chedo koro o saraka define ba kwa ko photo takada ko présidenti ga vidéo koro fleni parce que mune ba bo bini filmer te au ta ko chino ya ka nga maire ou au ya ka nga député ou au ya ka nga futur juge ou au de bina Mali représenté au saraka de nous ne bo toy aga taw la tout photo bla bamako fantana ni bela ni che danga de nous fait ha kala ala te gable ni go ku gata le sota saraka de nous te le sota ou ou kala nga tout bla groupe lo aya do nga téléphone ni mo ya denye WhatsApp groupe ko no ko plaisir men ale au ko groupe plaisir ni bomako wadada ni bomako VIP au ni na amenyo bolo demsen ba kuna ala jigi yoro na nyaw to ko for Facebook anya ba la plef na be ko sina suma groupe ko no note erkele ngona ko message ka 3000 message tu nya ba la be ko sina suma au ni na obi amenyo bolo di demsen no ya do ni fani bache no talabo a pribe be fen ma ne fima ba beke be bodon ama singa fen were fo au nyina yoro be ko suma ngombe ka fo wi ala ba be 40 ta fen be 14 ans ka se 20 ans hadi 22 ans na mu blani ma sans père do la ba fa mako tunya mako di mekana mbe jingere kele mbe ngo photo posta wo chenye da nyini ngadi amfolo mbe fenda ko be keka to wuladi au kana wuli au kwa kalange na bo bolo ko ni shimbara bayerere ni municipal do nga tugu chio ko ntala chio ko imbe femi di au mo chio ko tereke ko no ko dran wa labla unu fenta chiene nunu u bo lu ta ko lu suguba ula sadiri ka o bla ko jugu sugu be kelila ijo nyamatan asaraka deno ayin kono ikono tan folo ay magono ay nyama nabi kono ni nebe ka kuma musogoroba barika bane munu barika bana ka bane dato luga kuma la koy comme nous yu shi ban sunguruba la sunguruba mama ko nyo bana c'est ça be rezo nyuni ngolu créer ka demsanu encourager ka do mana ko denyala ite malia musomani papa tole ko kuna ko mie ko exemplaire ou yere aide fo ngata ka saka meshi nyona do ne bazan do kuma la mbo kede ka saka ni kulshi beta au ta tiene nu au te seka dusubo école kama et douze autres qui qui tremblent sur la première fois il y a la première deuxième trimestre là et ta tieni et douze autres qui bat den donc la deuxième et qui tient si la deuxième il be sala ka den nous sambala ko kala de là
ani body go kala ni meshi go kala amenya ko molo ngobe bo kala na bo claim wa Maimouna Haidara ayi media tu as quelque chose à avoir avec la page là awo est-ce que you know comprehension parce que nye kuma mfie mbe digisi sa uto we donna o mo ko kemani mu wan na ya c'est-à-dire comme mbe kemai yere ka vie kono na la ubo nyini ngari ki la page ni kofe o jabi be ke page ni kofe mo ko be se ki ga identité ta ka bruteria ke ni ga identité mais mi ye ki ga vie privée ta ka bruteria ke ni ga vie privée awa foni gara flani Fonigara flâner, en tout condo, nigara flâner, ça c'est possible. Mais n'était flâner, ni kelene Maimouna Haidara. No kelene mi amo fonigonyana. Parce que anta de qui est flâner. Et qu'on pagite ton dalano, au pagite saraka denya mo ou de undalankoui. Est-ce qu'abe famnia? Au pagite to ka sungruba to la diba mo connaît. Est-ce qu'abe famnia? Depuis 2019 au pagi anya mo denya sungruba denya chamange. Wa pagi mba danga den takabo andala. Wa pagi ko fe mo be mine kata fli wo kono. Man de presesi mangalo. Police na boka baradira. Programme na boka baradira. Na ko réseaux sociaux in sans faire. Koni komi makega femme ko be fe go de don. Aiwa, ane pagi go kuma info ye ka medes Maimouna Haidara. Wa Maimouna Haidara ka fembe baka à temps réel. Maimouna Haidara. Hali fembe bla fenga nyana ka bla Maimouna Haidara ka TikTok en temps réel. Ne de bega fo ye. Mo ga be se ki ka fem brute men nyana ka bla ita ka be minute damadon nge er damadon na kra seconde damadon na ke. Mais à temps réel fo ga bla ka TikTok nye. O ko la ko la to nyina ka me ga Jimmy anu na di. Na ma da la partie de là. Aya servi. Wani kuma ngana réseau kan kuma mnadi. Ibai Maimouna ba arranger choko suguya bela o be clé flake e be fana do botole wo do fedron c'est-à-dire ko dom nena ko datu ko Maimouna ka bruteru e ka soro tiente wa c'est-à-dire bruteru be mine ko datu ko to di page be ga marché wala ni soro nga direct go ko fima ko wura 12 ka fima 12 a ben sa pere bi blogué ni karabataji motifu no mumbenga wura 12 ala kan kisi mumbenga ni karabataji koma elemana ko fima a fima 12 dollars ma bi bloqué nya fo ya fima la fima ani fima belebele ba ne kalo la kana bi la ni karabataji sugu nta ni bi bloqué ni mi bloqué aka yele tu ni mi bloqué iba fo makotu aflaga yele fiché merde way you attention you know attention you ngata meni ngakuma wala na ko ka be bara de la jamana ngona bara dile fle na uma yo abo dene ka boli ka time jide ka page nu nga to le na unyeda kere nu ye o te me to be so ko na udenga na de ka page ni nga na unyeda kere nu ye aba wire ka koma to nga page ka existence kalama kaso na nga page ma minga a to wire nya ni chijo na mu do so ko na udene de ko ta ka be to nyanyini wala na ube et réseau in ça fait ko konya in ko proximité réseau comme il to nyini de kadi police ni police me fait ka to ko soro wala aye ni dossier autosaisi progrès Touré yere menale isana ma imanga sumambe de Touré e manga sumambe o ka fie ko Touré be mu de la wo ko na ni te ka mangambo I bo de Touré bo I ka desi Maimouna affaire I kumbo de I ka desi Maimouna affaire amba ko fenko wana duma ko awo alla mo nyina amba to nyini ngana ou ya question nous poser a ben sans père ni desi mabui ni desi matunga desi ko fait la fembla Maimouna fait ni anana fa no dibila ni maboka be fo réseau kambe mi ni ala fa ala kana no kwani parce que ko lu question ke nete se ko lu don nete jinew mais ni sigira ka réseau ka yere ba don ko me ga mi fo ki ba don voilà ya tigi jabi mi na me kla ka poster fana jien be bay mali bete se kana fo ku bi nous plaigne ko kele na ko te bon et te na singa page ga dele e ko fait depuis 2009 en torale no e kele ne page mo kele bo mo ni page kele me dele to la sa bayiri ga o page te cheka bo ondala o page kuma mara bo tu es là énervé. Pourquoi elle est énervée là? Ouverture média. Pourquoi tu t'énerves? Si tu n'as rien à te reprocher, pourquoi tu t'es énervé? What is your problemation? On te pose juste une question et puis tu t'énerves. Pourquoi tu t'énerves? Ne a fora encore ne war mina ko ne rebe musumanu datara ne bora ne won so mo ko te ne mo gele ne ko so mo ko te malla ne betena faut ite na ntemena ninga chi ne manjo kuma kuno parce que ne ba ne tedo ni explication jalenye amogo tala wa ko jugu la magabaga wa ko jugu turukunwa ni chenye kalabanchi kalabandoko jelari ouverture media obalo a bene ni ala kracha obala ama fo ko information il était 100% information il était sur ouverture media c'est-à-dire kelen cladron de tien ni ala te kelen clanche de tien to begalu ou bien faire ka fembe sur la première heure ou bien faire ka fembe sur bezila ou bien galon ne fala franyoma proximité munu o sana unani SBN munu ye
C'est-à-dire, à tout ça, on a club et on a galon et tiga. À tout ça, on a testé à faire galon. À tout ça, on a tari sigi police là, qui avait planté tiga lo kaba ko lu doko ko, c'est-à-dire ko lu na le dala. Asu, ni gini sur la mi woka ni dala bamako ke. Et ta planté tiga ko police de ko ka ngwa recherche ke. Ka deni nga téléphone mine, ka le numéro be fan du men, ka le appel bora oro du men. Ni o ko de nyana bora kuma mne ku me wole ki ni nga ni wela ki ni nga kuma mna nanya be vérifier ka seke ko tiente. O de la e be planté tiga. C'était juste pour que ka to do drone ta kana na réseaux sociaux santé k'a fɔ ko galon tara ka dan fɛ k'a bɔ n'tɛ ini den tɛ ɲɔgɔn dɔn den ti don a i t'a bɔrɔ dɔn a donna da de u y'a bagabaga de k'u k'a fɔ pour que bezi ka sɔrɔ e fana bɛ taa ye k'e bɛ taa plainte tigɛ o la ko a don t'a bɔ tan a cɛ mali ka di dɛ n'a gannen don mɔgɔ min kɔ dɔrɔn o b'a kɛ wa ni ne ka cɛ in ni ne ka cɛ in kun tɛ 10e arrondissement mɔgɔw bolo wallahi bilayi ou bien ne terimusonin min y'a kɛ a sadiri deni mi yake ne ko ka di mi eta ne janye mo mi yake ta no kunte ko ingora ka ko insuba wallahi u kumeta Maimouna Haidara nyini kani cheka bo 15e 10e mo bolo c'est-à-dire ka to do da ko ka fo kai Maimouna Haidara u kume chenna jola ka foto ta ka Maimouna Haidara douala afro da mani Maimouna Haidara ma se nyogoma wa ni Maimouna Haidara ka histoire te nyogona wa ansigile no ka Maimouna Haidara ka burutere makono 14e arrondissement moko hali no be do ke burutere abo ke burutere ko laba ko irana wa ni tara écrit la Maimouna ka cɛ ma deli k'a fɔ mɔgɔ si ye k'a tɔgɔ ko Moïse n'a bi arnaqué Maimouna ka page kan a b'a fɔ de k'a tɔgɔ ko Maimouna a ma deli ka cɛ tɔgɔ fɔ ye aw k'o kuma ye kalabanciya kuma de a ma deli k'a fɔ a ka victime si ɲɛna k'a tɔgɔ de ko Moïse ou bien Jɛnɛbajan a tɔgɔ yɛrɛ de ko Maimouna Haidara DS voilà Maimouna Haidara yɛrɛ de photo b'a la voilà a bɛ Maimouna Haidara ka actualité de bila page in kan fana très simple c'est clair et puis ça se voit a y'o cɛ minɛ hali bi Maimouna Haidara ka DS bɛ ka marcher aw ye jɔn de minɛ 14e arrondissement mɔgɔw ne yɛrɛ bɛ ka fɔ de ko je faga o yɛrɛ tɔgɔ bɛ ne dɔn o fana du fasalen ko sɔlɔkɔ n kɔ bɛ dɔ in de ma kojugu lamagabaga wa galontigɛ la kalabanci lamagabaga n'a ka kalabanciya kumaw aw ye jɔn minɛ jɔn de minɛna ni page in bɛ ka marcher aw ye jɔn de minɛ parce que DS bɛ ka continuer ka marcher aw ye jɔn de minɛ aw dun bɛna ni Moïse ka identité ye dɛ aw bɛna ni Moïse identité ya an b'a dɔn Moïse min minɛna wa en tant que page in bɛ ka continuer kɛ et de do bima i sherifu et de do chini voilà jusqu'à preuve du contraire et de do wala ante ta nyini yoroja page kene me ga ondala sanjo la wakati jumena ko page ko fa mo kote do kanta yere lafia wa iga dala kamba to nyini ngana fana Maimouna il m'a fait que la plainte bla brigade de merci là ou être la plainte bla ntado ka un candidat plainte fana la be ka chi kana parce que ne man de presse ba beda réseau ça fait wa plainte be sasra kan de be ga nyefi plainte choué do sra kan ngana parce que plainte tige bakate bruter mine bakate man de presse si mangalo ali chini anga demisanu te encourager ka bla sunguru ba sra kan no be exemple ni na man de demisanu na mbo baraka bo shinga bo wa te batra wari comme batra wari sengabe mo la bamako ici les gars téléphone on a dogana bagay makira ta chema ko c'est-à-dire ko 300 000 ou bien 400 000 50 000 ne dogoni nne olu yɛrɛ ma deli ka hali wa fila sɔrɔ u tɛgɛ la i taalen baga olu sigilen ma ye ko na 400 000 minɛ n olu bɛ wari compter de ko kojugu kɛlɛbaga kalabanci e yɛrɛ ɲɔgɔnna kojugukɛla fila bɛ yen n'an donna nin kojugu in ka vida i bɛ taa sɔrɔ nin ye kɔnɔ min da mɔgɔw denw na i bɛ taa sɔrɔ musomanin ninnu ka client dɔ ye nin kojugu kɛlɛbaga in ye e ɲɔgɔnna kojugukɛla jamana in kɔnɔ dajan ko kojugu kɛlɛbaga wari ɲini dɔrɔn boli la polisiw ni ɲɔgɔn cɛ fanɛya la ye dɔrɔn ka n'o polisi dɔw tɔgɔ fɔ dɔrɔn k'ale b'olu polisiw manja e tɛna polisi manja ɲɛna koyi polisi min mana ka baara kɛ ka ɲɛ o bɛ manja c'est à dire ne ka muso ye polisiw wele ka taa olu kun t'a dɔn ko ne ma de presse ka affaire don olu kun t'a dɔn ko réseau la kuma don mais u wulila ka t'u ka baara kɛ o u y'u ka baara kɛ ka ɲɛ 10e mɔgɔ bɛɛ fora yan parce que baara kɛra ka ɲɛ de mais k'a fɔ de ko ka baara fɔ k'o diya min ma kɛ o tɛ kɛ yan e kalabanci kɛlɛbaga lamɛnbaga in yɔrɔ n y'a fɔ a ye progrès a b'aw tɔgɔ de ta ka taa sigi victime kɔrɔ ko lui il est un progrès toi tu as le progrès de quel pays kalabanci kalabandɔkɔjɔlen e t'a dɔn ko mɔgɔ ka identité tɛ ta ka yala ko kojugu kɛlɛbaga e ɲɔgɔnna kɛjugukɛla bɛ jamana in kɔnɔ ni ɲɛda pannen ye nin bɛɛ ye muso ɲini de i b'a sɔrɔ a ye tile fila min kɛ ouverture média la a tɛ ka hɛrɛ musomanin sen kɔnɔ ta Bamakɔ kɔnɔ ko kojugu kɛlɛbaga yanni i ka kojugu kɛlɛ i tɛ kalabanciya ni nafigiya ni komayɛlɛma dabila i bɛ bɔni ni cɛ kelen i ka Moïse dɛ i bɛna n'i ka Moïse identité n'i ka 14e mɔgɔw sinon ni 14e mɔgɔw bɛ baara min na u bɛ n'o fɔ ne ɲɛna ni depuis quand mɔgɔ bɛ taa 14e na aw 14e polisiw tɛ se ka mɔgɔ ɲininka a ka identité la c'est à dire comme kojugu kɛlɛbaga de y'aw ka progrès o de bɛna o représenter yan wa a cɛ na wele i bɛ cɔ nɔ yɛrɛ n'a ka micro ye mɔgɔw de la sa o ye an kile an nana ni ye hɛrɛ ye attaqué de fɛ ka cɔ nɔ frappé jam na ko
de para aller frapper quoi. Bon, on a bité ça mais moi. De para bon, mais la bara, vas-y dis quoi dire, John n'a quoi dire, te faire frapper quoi. Bon, on est à la ne taara quoi a bɛn sanpɛrɛ cɛ ni ko suga de man di u ka kojugu kɛlɛbaga in a bɛn sanpɛrɛ cɛ kojugu kɛlɛbaga in o la kalabanci kalabandogo jɔ la tɔgɔ ɲinina fila tɛ yɔrɔni cɔri nɔ i filɛ de kuma bɛɛ yɔrɔni bɛ kanga da ye aw ka ko c'est à dire ne ye communication de y'a cɔri nɔ a sa cɔri nɔ nin communication de y'a e ni ala kira cɛ nin communication de i bɛ ouverture média de kuma bɛɛ désolé n'u ye kalabanciya kɛ ni mɔgɔw tora tasuma da u kɔ la i b'u bɔlɛ désolé an y'a kɛ tan aw tɛ ko foyi ɲɛɲini e Chorno le i jonga ta sno parce que me flafla ta chorno la wa ben sampere che di mata me flafla ta chorno la wa jonga femine quoi ko jugu la maka ko jugu la ma aminyo mbulu de mjd ça dit la meta ko jugu la maka baga ngire de ka vini ni ngana ko jugu la maka ko jugu kele ba wa ko jugu la maka baga di ko jugu la maka baga à partir de là i arrière assuré ko asser alia assuré en bedu mjd fima ma adi niya assuré anduna ka bayro ambe do ambe te de ka ko me be ko jugu de ken ambe te yere la fo la sani nyuma be e ton ko fela ni i da galage ni nyo che ni ngala yere gale ni nyo che de nyuma mbe ambe to ni fo la kan do fo mo ko na ke le be so ka mali ko jugu kele ni sigi mo la ko jugu kele baga i yere nyo na ko jugu gala te jamana ngono ko be na galu ta kada nga che ntara kaso bo bala ha ale ni Maimouna ka faire te kila ma Maimouna ka faire brouter be ama brouter chini c'est parce que Maimouna ka faire une kuma gane no we faire la solution dans le ni pour que kuma inga fait en tant que page imbe sans fait ni sans parent ne be Maimouna bla en tant que page DS imbe ne te fara Maimouna fanala faut page inga takaboui ali ni au programme no police ma wi ne na prévu ambe prévu do ma yakadula ama yere faka na au sigonde la kurata onyena ko chita ona jamana ngona no ou ya wana kameji de mi anu fait depuis quand mo be ga identité ta me o tigi be e ka kewale u bedon identité ta ango famnya a kewale an sorom na ay bagale flo de angata o kuma la na figu o be ga foli bia ameni ko to nyen na amena kofe parce que mo be senga wa ni wati doni ga kuma le be senga wa voilà bonne tala ara bagno on a vraiment. L'huile de palme de Nutella est-elle durable? Oui. Le WWF nous classe numéro 1 des fabricants pour nos engagements de non-déforestation et respect des droits de l'homme. Je vous aime sentimentalement mais woni na ote savali je vous aime ina enem na je vous aime sentimentalement mais woni na abika je vous aime toge woni na walai ahina enem na kunu we awo fima ya fama ala na lakra kama sa ne wo me jage kasura ne re kuni ni sengeno no me prograri ha blaga taw anera ko ngo ne ya fala me prograri ha blaga ta ay nga sentimental to ça sentimental we woni na mali présentation ya o te ka